Hi guys, morning. Magluto mi guys, morning. God morning. Walang hiya ito. Sinani pa ako dyan. Bakit? Ayusin mo lang na maganda kami dyan, ha? Oo Kasi naman. ano na hindi maganda. Oh, maganda naman. Hindi kami papayag talaga. Hindi mo papayag. Kasi maganda naman. Good morning guys. Tingnan mo. Live ta karon guys. Oh? Vlogger. Mag-otchan. Palaya guys. Ayusin mo yung maraming followers dyan kasi para madigyan din kami. Marami namang followers. Kasi naabotan na nag 1K followers. Yes. Parang magkobra na ako sa sweldo. Yung sweldo mo pala. Hindi. Ugma. Sahod ko. Sa akin naman nag-ano ko, lalagyan ko ng kape. Halukan ko. Tapos manok o isda no. Yes. Patangali. Yes, sir. Okay. Pupusin pa. Isda guys, prituhon guys. Ceviche. Ceviche guys. Manok. Chicken guys. Ito guys. Gulay. Tapos napuspos. Ito. Ayan. Sino yan? Yan. Ano talaga Yung kusinira na mo. Yan guys. Dalawa. Si ate nga inano yung camera eh. Yung camera niya inano sa'yo te. Bakit? Para makita ka talaga oh. 10 hour ba kayo? Live tira ba taron? Naka-live. Naka-roam. I-share guys. Please subscribe to my YouTube channel. Yes. No. Sinali pa kami sa ano?